وصلت نسبة البطالة في تونس قرابة 15.5%، ونلقاوها مرتفعة خصوصاً عند الشباب بنسبة 36%، وعند النساء بنسبة 28%، وتتركز بالأخص في المناطق الداخلية. القطاع الخاص يلزم يكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي باش يخلق مواطن شغل دائمة. وعياً بالقدرات هذه جات الحكومة التونسية واتخذت عدة مبادرات وعملت برشا إصلاحات وبرامج جديدة، وعملت شراكات مع منظمات دولية باش تستفيد كما يلزم من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص. وفي الإطار هذا تونيزيا جوبز تتعاون مع الشركات المحلية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني باش تدعم هالمبادرات. يستعمل برنامج تونيزيا جوبز مقاربة متعددة الأبعاد باش يوفر أكثر ما يلزم من الخدم ويدعم القطاع الخاص ويزيد من الفرص الاقتصادية للجميع. احنا تواصلنا مع التوانسة اللي بدا معاهم برنامج تونيزيا جوبز في عاملين أنشطة عديدة، من نخليهم يحكيوا هما خير. تونيزيا جوبز مشروع باش تستفادوا منه في حلال المشاكل اللي عندنا. عندي مشكلة كيفاش باش نجيبوا خدامة، كيفاش باش نكونوا خدامة، باش نبدا بروجي جديد. هو معلومة عندهم نجم تعطي تفيدني بالمعلومة، منين باش نجيبوا، كيفاش باش نحضروا الدوسي الجديد اللي باش يتبدل. توا باش تجي فورماتور تكون البنية باش تكونها على الماكينة، كيفاش تنجم تخدم، نجم تعطي برودكسيون وكاليتي في أسرع وقت نجموا نكونها البنية. عجبتني خاطر نربح وقت، يعني نربح وقت. يعني كنت باش نكونها في 6 شهور ينجم يجي فورماتور يكونها في شهر. On a fait un diagnostic avec Tunisia Jobs pour agrandir notre business et voir l'opportunité de créer plus d'emplois. Aujourd'hui, on est présent sur le marché tunisien. On veut accroître notre business et aller vers l'international. On a aujourd'hui de la demande de la part du marché qatari, Moyen-Orient, canadien, le marché marocain. Ces marchés-là demandent des certifications Safety Food et Quality Management dont on aura besoin. Et pour gagner du temps, Jobs vont nous accompagner pour faire ces certifications, accroître notre business, aller attaquer ces marchés-là. Les clients sont déjà là et par conséquent, il y aura de la création de main-d'œuvre. On a un objectif de 40 personnes à recruter dans les 6 prochains mois. في بروجي تونيزيا جوبز نتميزوا ان احنا اون اسيست فريمون لونتربريز، نقعدوا معاها ونفيكس دي زوبجيكتيف مع بعضنا ونشوفوا لي بروبليم اللي عند الشركه اترافير ان ديagnostic bien approfondi et on essaie de cerner les problèmes puis trouver des solutions à ces problèmes là. Dans ce projet Tunisia Jobs, on a intérêt à travailler avec toutes les entreprises tunisiennes. لازم بالطبيعة تكون شركات قائمة ذات وتحترم القانون التونسي، تخدم في السيكتور فورمال معناها، et عندها potentiel de développement et qu'elle est en train de se bouger, de trouver de nouveaux marchés à l'échelle locale et internationale. On identifie ces entreprises-là dans le cadre de notre partenariat avec la Chambre de commerce et à travers notre réseau professionnel. نحسب روحي نعمل في un plus les entreprises tunisiennes ou les tissus économiques tunisiens. Et surtout, on a des objectifs en interne de résoudre la problématique du genre et de l'inclusion sociale. وأنا شخصياً واخد الفكرة هذه au sérieux باش ندافعوا على حقوق المرأة، تاخذ حقها وما نفرقوش بين نساء ورجال في الريمونيراسيون ولا في الفوليوم اورير دو ترافاي.
في إطار شراكة مع الوكالة التونسية للتكوين المهني يقوموا مع بعض في تكوين اختصاص الكفاءة المهنية واختصاص شهادة المهارة، بحيث أن المركز يقوم بانتداب بالعملية التكوين بصفة عامة كلها، يقوم بانتداب المتكونين، يقوم بترسيمهم في مركز التكوين المهني الراجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، ثم في إطار تعاون مشترك يقوم بتأمين الدروس نتاعهم سواء كانت تطبيقية أو جزء من الوحدات التكوينية التيورية يعني نظرية. المؤطرين يقوموا بتدريس الوحدات التكوينية في إطار يعني تقسيم البرنامج، في الآخر يكون محضر تقييم نتائج مشترك، ويكون المركز والوكالة هي اللي تقوم بإصدار شهادة الكفاءة المهنية تونسي جوبز. وفي الإطار هذا قات أرضية معينة، على الأرضية دي باش نحاولوا نبنيو لما ممكن أنه يمس جودة التكوين ويحسن منها. بالعمل المشترك نجموا نوصلوا حتى لا كاليتي توتال يعني من ناحية التكوين الخدمات. كريك جبت كونوا نجموا نعملوا ميم دي سيت بور لا فورماسيون ا ديستانس، زاد تأطير المكونين عبر يعني جلب بعض لي زيكسبير دو فورماسيون بور ان تي بو لي تيتور. العمل المشترك نعطيه يعطي ربما دفع أكثر ويعطي نتيجة بخير. On s'est rendu compte qu'il y avait un maillon manquant entre l'université et les acteurs socio-économiques de façon générale. On voulait effectivement avoir pour chaque établissement un maillon, le 4CD, c'est le centre de carrière et de certification des compétences. Donc c'est une structure permanente au sein des établissements universitaires qui vont jouer ce rôle-là d'accompagner les étudiants, d'accompagner aussi les entreprises pour s'impliquer un peu plus dans l'enseignement, dans la vie des étudiants, mais aussi pour les préparer à l'insertion professionnelle. Malheureusement, parfois, le langage des universitaires et des industriels n'est pas le même. L'action concrète qu'on avait avec Jobs, c'est une journée carrière pour une entreprise qui a une demande urgente pour recruter. Donc Jobs a rassemblé tous les 4C qui ont une relation avec l'entreprise ou les domaines recherchés par l'entreprise. Donc on a mis les plans d'action, on a revu les offres d'emploi proposées par l'entreprise. Donc on a essayé de mettre une traduction pour que les offres soient compréhensibles par les chercheurs d'emploi, les universitaires, etc. Donc c'était bien pour qu'une fois les universitaires ils avaient la main pour rédiger les offres d'emploi. Je pense que c'est une première. Ce qu'il faut pour créer une start-up à succès, c'est d'abord des cofondateurs, une équipe, des investisseurs. Le besoin aussi, c'est d'avoir un écosystème ou un cadre d'affaires qui est propice à ça. L'un des éléments clés, bien sûr, est le cadre juridique. Donc c'est là où a été voté, d'abord imaginé, conçu Startup Act, puis voté. Le besoin immédiat, c'est d'accélérer sa mise en place. Ce qui manque, c'est mettre à niveau le cadre législatif tunisien en matière d'investissement en capitaux pour permettre aux startups tunisiennes de se financer, rendre la place Tunisie attractive pour l'investissement en capital, surtout en devises. Nous, à Tunisian Startups, on compte beaucoup sur l'aide de Tunisia Jobs pour améliorer le plaidoyer, pour appuyer le nouveau code de l'investissement et donc pour parfaire notre travail d'advocacy pour que ce code passe dans de bonnes conditions et très rapidement, mettant ainsi en place complètement l'environnement nécessaire à l'application de Startup Act. برنامج تونيزيا جوبز برنامج صاعد وطموح، وضعه يشرف عليه خبراء وشركاء محليين ودوليين في سبيل خلق آلاف فرص العمل الدائمة لل5 سنين الجايين. البرنامج هذا تطور كاستجابة لحاجيات الفاعلين المحليين.
تونيزيا جوبز برنامج تسريع متعدد الأبعاد فيه مرافقة مشخصنة للشركات وفيه زادة ملائمة بين مخرجة التكوين والتعليم من جهة والشركات الخاصة اللي مركزة على المتخرجين الجدد ومنهم بالأساس إنسي والفئات الهشة. تونيزيا جوبز هي الطاقة الجبارة للشباب التونسي، للفاعلين من القطاع الخاص، من المجتمع المدني، من المؤسسات الحكومية والغير الحكومية اللي حددناهم واستقطبناهم لمجال واسع من التدخل. ومعهم هما باش نساهموا في تطوير الاقتصاد التونسي بخلق أكثر مواطن شغل، أكثر فرص ونجاحات أهم في مجال الأعمال.